c'est Quoi? quoi? Très bien. Ça? Voilà. Bizim Turgay uyuyor. Rigolo. C'est la première fois que vous venez à Nouméa? Ça vous plaît la Calédonie? La Nouvelle-Calédonie? Horluyor, Allah'ım horluyorum. yarım saatten beri yer arıyor ya. Je la raconte. C'est vous quand vous faites les sketchs à la télé? Les sketchs... Kameraya alıyor Alper. Oh, evi yıkıyor. Aman evi yeme. Yakından çek böyle. Daha çok duyulur. Oho. T'as vu, il va gonfler comme ça toute la nuit quand ils sont fatigués là. Ok. Allez, bisous, il y a Il bisous. fait comme ça, Minami, papa. Il fait comme ça. Allez, vas-y. Aşkım. Şimdi çocuğa vuruyormuş bir de ittiriyormuş. Aşkım. 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 Regarde. Je pense que aşkım. Là, J'ai